blenga nu ya tike onde isu iklo fa isa tike su sake wa wenu se obobo au atike ma e wa wen inyunu iklo woman de so ibo o man kan de so ibo clay ma iklo wibo na ya kla lafisu okumu okla dijuma engomenu e do wa se Jesus Christ duma inu mo iso nye amukla munige Jesus Christ duma inu andenga e kanga nyamiende okwo likenga moye ndenga ya kangan o bremu indetre blue okwo ebwebo ima blusu ke Christ yoli nyamie kunu sain bo fe in meni ikpe kumba bo su yome ikun eti ten ye ofe in yilio kenkula nyamie nyunu granfuamu be kula be obe jumansu be sonyamie iwafa pangba be sonyamie wafa kumbantiti sange isole son kwa yema be unsa mlomlo krisilien bale kumbanga osoliin okbe iklati oma be kundema uflekun isin okotra ni nyamie ifamansu sien otilo osuminde ke nyamie ma otie ikpofuemu besu afin ke osoli nyamie bale kumba soin oma bekula nga ofeyun yilibenti oma afin ke osoli nyamie bale kumba son oma bekula nga ofeyun wu yilibeti ten be yoli sankba mlom nyamie wa wen kan ndekumba nkle afin osike emi selike amunia ken welele aingwenga enibe tranye mfami mlam rabe anglemu ye mfakle be angundanu isin oselike nsu boma be sate ni be satete yolen su dima jolekun oma sanga nyamien yaki isaten chein okunde me i saten iti nekun yema edanya mia se afin indenti nawle indenga ikanga otinawle yo ma sesi ma ebuobo anu osekejo ke Christ Jésus yoli nyamie kunsain bo feyin meni ikpe kunban bo osuye me ikun etite ye ofeyin yilio ke kangandenga we flake ebuyangunda ke ebwebo ebremu inetre blusu imakunsu osekeyo afin mlanti ke like pakpanga bebaun be wawesa oklema be wafakpan isonti ye ke befa subo beso nyamien iwafa kumba afwe nua okula yoma ma benga befa beun manta nyamien song be yo sran ba mlomlonio se okula yong ma be yo kpan ba yakima nyamien isolen afin se benga
be so isom be unsa kura yue mlomlomlo be klun titima be rakpen be satensu afwenua kura afi nanintolan ni boli papuem be moja okura yuema be unsang ke ekanga nyami ndengo we ofa ekura nwibo kejo mla olema timi na wasaki satem ngabe okrosana ye okankle kejo ke ekenge ima nyose kejo se okura yo ma be yokpa ba yakima nyami isolen ye afi se benga be so ison be unsa kura yue mlomloin be kun titi mambe saten ikun oui otike yonga nyami defa ke afwe kura be kofa nani tolam ni bolikpa kwem be moja ke ba wa moja so okun be satem otike bakata sukansa ekso sate so obe ngwanu okura be unsan yuma mlomlo okun bi angunda kme be sate mesu ma nani tola oni bolikpa kwem be moja lien okura yoma man krosran oyema ba okura yoma man sate otuma krosran su isentia manke kangani ndengo wen ekura ibo wan ke inetre blunu oserikejo ke Jesus Christ joli nyamie ikru sain bo ofe inwumeni ikpekungba bo suyome ikun mangawe otre angulunukba okende bakun yama nga enyanukba oseke etite ye ofeun yilio etite ye ofeun yilio mais yeyo mais buyangunda Jésus mo bali kebe boboli wa kandansu imoja mo wali que Jésus fait un maninyamie ye Bible c'est que yo etite ye ofeun yilio ofeun yili etitem isotiema ekula lafisu kejo Jésus ke ofeun maninyamie so onyemekun wajwe oyilikpekun bache onyekun yo klese oklekejo ke ekanga indetre blue onikun otubokle kenkula nyamie nyunu jiranfuam bekula be jumansu be sonyamie iwa fakumba ntiti sange isole soin kwa yuema be un sate imlomlo enwi ke blekula be onsu be kenkula be sonyamie ni be kun ole danu mlanu ke mlanu yebe sono be kun nanimu nanitolamu oni bolikpa kwemu ko na srambe sate na juisa ka kwa juema be kula kachima be nyoliemu ye banti mbesu sate otibae i la clé sate otike bae i otike likemo fa dijumansa c'est sate ngonu ni banti onsu isontiema ekufuna ke la fisu keyo ke Jésus bali moi on fait un mani moi boliwa kandasu moi moja wali iso moja o wali pe kumba ke okun iso moja ngamo nani me moja li enklayema ngamo bolikpa ko me moja enklayema Jésus moja li enklayo yele ke meni yele ke okla yoma srambe un sa okla yoma sa ke Jésus lien o sekejo imoja wali pe kumba okun ke kenge imabluni nyoy o seke Christ lien bale kumbanga osoli okbe ikloati alléluia Jésus peli ikloati saten okbeli ikloati oma Jésus ombamakun benkumekun wakanda su so ngwadwe ovlake sanga tema ofe umani iso sain enyembie enyeso vaswemie yele meni yele tidele
o bali moja mo walinti wa deeti ngosanu o deeti baisanu yeke kanga coin o seke ima bluni nyosui o seke Christ lien bale kumbanga o soli o pe iklati o mambe kunde man ufle kun yeke o pe ti pa kumbangole o kumbe kunde kumbe kunda bie fiku ngamo yelile vrake lafisu ils sont yo que on ya so Jésus nous vrake c'est que yo satelier na ma satan nous na ma satan triangle nous na ma eklinsu ke satan o ye nyoli kun afin Jésus moja mo wali o le timi o kun o ukaye ma e fin sa toi so nous efite o kun na ma busati yangu na kun e bunya me yangu na sien ke e kanga ko ngunu o se que ici o ko trani nyamie ifa mansu sien otilo wajaswa kunde otilo yo so otilo yo jaso se on jaswa kun afinjo sanga temo jasoli isa so wa butini no sa tentema jasoli sa tentema o balika be bobo wakandanso ye ko li o jili o soli nyamie soyi nyamie o soli nu imoja mo wali nyamie klinsu ke yo moja so o class saki sate nyoliemu o croit ye e wan o croit ye pa mlom ils sont tellement vrai que et la fisu que yo que ya ba Jésus isanu moi et Jésus les sien ma enyolie me kaki ma enyoliemu me kaki ma yangunda me kaki ma ndekale me kusuma me kaki ndenga ikambemu nde tetemu sans amboa ngunda tetemu ma be jaswe wangule nu Jésus dumainu ils sont ti bailie musu mesi satan ignoriemo que ouais qu'un cloître est cansant mais on de teo olie ni que un sens ni etike un can de te ma satan guisu ni mbobe sans encore ni otizo ni etibalie etia Jésus lié so wa ka ki Jésus lié kan kaki on demu kaki on ngunda kpakpa mu sra me ukale ngunda ngamo oye masrame dia unjwe be di binyafo undie iso ngunda mo tronu nge ndenga mo o kanga oyo masramu be kla nya ukale iso dei yo fada ko tronu onu ndenga mo o tusa me fo mo o ukabe mo be kla nanti atimpansu iso dei yo fada ke o tronu onu iso ti enyolie me kusuma o fada ke be kpabie ukasramu yesra me kpakpa na yesra me tete sra me kpa yole oti Jésus i atin yensu okun ke kanga coin o fa se ke yo afin senior otilo o suminde ke nyamima otie ikpofu embesu ye kenkanga ngakun dia klonjwe nyamima otie ikpofu emesu Jésus ikpofu oti beti ekpofu ebie ekpofu me kusuma beti Jésus ekpofu ebie yeyo ke blemo Paul mo o ke blemo li ona sima Jésus okolu asonu swa menu okun ofa sram be fite ni wa trabe ni on bobe ni on kolu abe biswa ye isongolem yo ebio ke on ni Jésus que Jésus fait un jili o cléli obisa Jésus que ye ngolié wo yo c'est Jésus c'est que yo nti Jésus ngamwe mien e klignale no ye yo que Jésus y a laissé que o clé closran me y a le closran be la fi Jésus sou ko clé be y a le o ti que on clé Jésus y a le e kpofu mbeti Jésus kpofu ye nyame de c'est que yo Jésus kpofu mu o tia besu o tia besu sinon o tilo on mine de que nyame ma o tie ikpofu mesu isote diaklonjwe andenga que Jésus du mainu e kwa fon wa wetemu okumbeko Jésus du mainu c'était yeye Jésus du mainu c'est satan c'est clé wa tosuin manfle Jésus oba o ukao maisre mie ananga mai dawase Jésus Christ du mainu afin wo ye ma moja san moja moti san moja moe okwa saki bae isatem ngabe wenu iso moja mo walio moja ngo wali Jésus moja lien moe otolier
mo odeti isonti edawase eyomo Jésus Christ idumainu ofiandengo wen la fisukejo enima aujui kulenku entendia aujui ensonyamie onge sonyamie nyamie maye o maetimi nyamie maye granle okuwa ekrafun owetem ngabe klesra meyale musu ngabe klesra meyale ngabe fatupa kente klosra mesu ngabe boklosra me 100 ans e fuambe Jésus Christ idumainu mabe o kanga mbenyama la jelo be wolo no mabe tranklosra me nukun no mabe boalo me kun no mabe sakisra me jumankun no mabe saki klosra kun afin Jésus oti emino oma oti edefo oti emi andengo we elafi Jésus su ke on diguma ye itiema ele kulaleno Jésus kulalen tielie oma andengo we sasimbuboe e danyamie ise e danyamie yase e yemo okun e kanvui ble kulanu Jésus Christ idumainu mo yeso